friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about United Nations, its objective and principle. As we discuss from United Nations organization, your objectives or principles bilak. So United Nations organization to establish kora hoisil. The main purpose is to maintain peace. After Second World War, WW2 Second World War, in 1945, United Nations organization established kora hoisil. But their foundation asil the League of Nations. League of Nations to establish kora hoisil 10 January 1920. For what purpose? League of Nations established kora purpose asil jate war nahok aru jate war nahok. So to prevent war. But even after the establishment of the League of Nations in 10 January 1920, war continued. We have seen Second World War. Second World War whole. League of Nations failed whole to prevent war. So League's failure to avoid the war and promote the cause of peace. So League or pratham kotha to hasil war to prevent kora or second kotha to hasil promote the cause of peace. Peace. Hanti maintain kora. Peace too important. Reiterated the conviction of the people all over the world to work out for enduring peace. যেতিয়া লিগটো ফেইলৰ হ'ল তেতিয়া আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দৰকাৰ পৰিল যোনটোৱে পিচটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে লিগ অফ নেশ্যন ফেইলৰৰ মেনি ৰিজনছ আছে আৰু সেইখিনি বিকজ আৱাৰ টপিক ইজ নট লিগ অফ নেশ্যন সেইকাৰণে আমি সেইখিনি ডিছকাছ নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ত বা এইটো টপিকত বাট এনাডাৰ ভিডিঅ' আমি ডিছকাছ কৰিম লিগ অফ নেশ্যন এণ্ড ইটছ ফেইলৰ দ্য ৰিজন অফ ইটছ ফেইলৰ বাট হিয়ৰ আৱাৰ ফ'কাছ ইজ অনলি অন দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' The name United Nations, naam to junto United Nation, UN, United Nations. Mane ki United mane United. Ekalage thaka nations mane countries bila. So United Nation was devised by President Franklin D. Roosevelt. As an president asil junto he name to suggest korisil. তেওঁৰ নাম আছিল President Franklin D. Roosevelt. In 1st January 1942. Then we are going to discuss about the background and birth of United Nations. Your background to ki asil? Ami shortly discuss korim. First of all, I had number 1 is Declaration of 4 Freedoms in 1941. Year 2 was in 1941. Ki asile tu? American President Roosevelt, as already mentioned korisu, name to suggest kora hoise Rooseveltor dora United Nation made a declaration. There was a declaration made korisil and said every nationality had the right to have a separate state. Sobore separate state or right ase. He gave the suggestion of an international organization. United Nation to the international organization hoy. IO International Organization of international character which could protect the following freedoms of the people. Kunkhini koribo pare United Nation e tolor thaka freedom kita protect koribo pare. For example, the first one is sarita freedom. One is freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression amra constitution to ase aru etu fundamental right and human right as well. Then freedom of religion and worship, freedom from fear and insecurity. Etu sobot ko important freedom. Fear aru insecurity pura thaka juntu freedom, it is very important. Freedom of want. Then the second point, it is London Declaration 1941. On June 12, 1941, a conference was held in St. James Palace in London. The place was London, in which the representatives from Australia, New Zealand, Canada, South Africa, and England, etc. took part. So this declaration is also important. A declaration too important. London Declaration of 1941 important. Then Atlantic Charter 1941 important. How? Because on 15 August our Independence Day hoy. Year to semi 1941. Gute kikhonate year to semi. The elite nations had made declaration. Hete declaration korile stating the objectives of the war. Hete war or object to ki. Tarbod ekhon declaration korile. In this charter emphasis was laid down on the following. Ki kola tat elite nation have no desire to expand their territories. Nation eko desire nai. Elite nation kikhonor hihotor territories mane hihotor juntu border territory, for example India juntu territory ba belek country territory buli koy jot hihotor sovereign power ase hetu koy territory hihotor eko desire nai hetu expand korar. First thing. Second, the changes in different areas shall be made according to the wishes of the people living there. Or belak area changes to keneke koribo the people khini jat jokhini people tar ase hihotor wishes to sai pelai only change koribo. Then all the people had the right to elect and from government of their choice. Aru etu eta important right to elect and from government of their choice. Etu people's right manhu bilakor right je hihote elect koribo juntu government hobo aru hihote elect koribo or from koribo নিজৰ government juntu hihotor choice juntu hihote
ভাল পায় It will be sincere effort of elite nations that all the nations get equal share in trade. আৰু equal share মানে সমান অংশ equal share in code লাগে এটা trade লাগে trade related thing মানে trade কৰাটো যোনটো কয় equal share যদি সব নেশ্যনে পায় Emphasis will be laid on the promotion of economic cooperation by elite nations. আৰু ইয়াত ফ'কাছটো আছিল ইকনমিক কooperation মানে সব নেশ্যনে ইকনমিক কooperation কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এটা অবজেক্ট হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কooperation in various fields. তাৰ ভিতৰত আহে এটা ইকনমিক কooperation. So ইকনমিক কooperation-টো সব নেশ্যন এখন নেশ্যন আন এখন নেশ্যনত হেল্প কৰিব কোঅপাৰেট কৰিব সেইটোকে কয় cooperation in the field of economics economic cooperation trade related things বিলাক after the end of Nazi tyranny Nazi জানো জাৰ্মান আছিল such a world shall be established in which every state feels secure এনেকুৱা এখন world establish কৰাৰ ওপৰত সিহঁতে ফ'কাছ কৰিছিল এখন world য'ত প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে secure feel কৰে Nazi tyranny at এণ্ডৰ পিছত যাতে সবে security এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু security এটা ৰাইট হয় so secure feel কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে peace prevail কৰে আৰু war নহয় every nation will be free on international seas আৰু যোনটো international sea আছে সাগৰ oceans sea sub nation free hobo international sea right ase every nation should resist from the use of force junto ase mane act of aggression use of force fight juddha war a force to use kora pa hihote nijoke resist koribo refrain koribo aru hihote hetu support nokore tar mane main goal to peace maintaining international peace and security almost like that so hekini asil declaration jokhini objectives asil objective Then point forward the United Nations Declaration in 1942 আৰু এটা declaration আছিল United Nations তাৰপিছত Moscow Declaration in 1943 আৰু এটা আছিল 1942 এটা 1943 এটা তাৰপিছত Dumbarton Oaks Proposal of 1944 proposals are the following কি proposal আছিল তাত okay A Security Council consisting of 11 members be constituted and should be entrusted with the responsibility of the maintenance of peace in the world. Security Council established a proposal as a Security Council United Nations or an organ consisting of 11 members. It members as 11 be constituted and it should be entrusted with the responsibility of the maintenance of peace in the world. Or your function by responsibility ki hobo maintenance of peace. Peace is an important role in the world. It all Security Council or function by responsibility. যোনটো proposal লোৱা হৈছিল Dumbarton Oaks Proposal 1944 year is 1944 United Nations establishes in 1955 then second point to it shall be the duty of all members of this new international organization sub-member or ki duty থাকিব that whenever the Security Council feels the need to take action against an aggressor কোনবা aggressor হ'ব পাৰে aggressor মানে কোনবা জনে war কৰিব বিচাৰে বা force use কৰিব বিচাৰে তেওঁক aggressor যোনখন state সেই state হলক aggressor বুলি কোৱা হয় যেতিয়া Security Council action হ'ব বিচাৰে এনে United Nations আণ্ডাৰটো collective action আছে Security Council ল'ব পাৰে so okay action against an aggressor all the members countries shall contribute their defense forces for this purpose defense forces মানে army provide কৰিব প্ৰত্যেকখন nationে এটো proposal কাৰণে aggressor against action ল'বলৈ যোনখন state মানে war declare কৰিব বিচাৰে বা peace to harm কৰিব বিচাৰে peace maintain কৰিব নিবিচাৰে so হেখন state against the Security Council কিছুমান enforcement actions ল'ব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি members countries আছে all the members হিহতে defense force provide কৰিব লাগিব হেতু হল হিহতৰ duty Then third point to all, it was also decided to make America, Russia, France, China, England the permanent members of Security Council. America, USA, Janu, Russia, French, China, and England the permanent members. Permanent members Security Council and the name of this organization shall be the United Nations Organization. It is very important. A proposal to very important. It is Dumbarton Oaks Proposal. And it's very important. Foundation hai proposals are the okay proposals to the following. Ekhini proposal asil 3ta point. Then tar bisot ahe Yalta Conference 1945 Yalta. Yat ki hol it was in February 1945 that the President Roosevelt, Prime Minister Churchill and President Stalin discussed a voting procedure in Security Council in Yalta. Place to hol Yalta or hiyote ki discuss korisil president or prime minister voting procedure. Voting or kane kunto procedure hiyote lobo in the Security Council. Kunto organization sorry not organization but United Nations kunto organ Security Council
আৰু তাৰ প্ৰচিডিউৰটো ভোটিং প্ৰচিডিউৰটো ডিছকাছ কৰিছিল Yalta Conference 1945 that's important আৰু most তাৰ ভিতৰতে important হ'ল San Francisco Conference 1945 from April 25 1945 to June 26 1945 a conference was held at San Francisco place to hold San Francisco সেইকাৰণে এটোক San Francisco Conference বুলি কোৱা হয় in which 182 delegates from 50 countries took part Signing of the Charter. তাৰপিছত আহিল Signing of the Charter. চাৰ্টাৰখন কেনেকৈ সাইন কৰা হৈছে The Charter of the United Nations containing words কিমান আছে 10,000 words 111 articles সেইটো important 10,000 words আছে 111 articles আছে and divided in 19 chapters ইয়াক divide কৰা হৈছে was signed by the representatives of 51 original members originally 51 members sign কৰিছিল on June 26 1945 June 26 1945 San Francisco Conference পিছতে June 26 1945 sign কৰিছিল this was the signing of the charter originally 51 members sign কৰিছিল then এটো হল most important part এটো হল preamble of the charter of the United Nations আমি ইয়াত background and birth of United Nations খিনি just পঢ়িলো but সবতকৈ important ইয়াৰ ভিতৰত হল preamble of the charter of the United Nations preamble লিখা আছে we the people of the United Nations determined হেতে determined হৈছে যেনেকৈ আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ preamble লিখা আছে we the people of তেনেকৈ ইয়াতো we the people লিখা আছে of the United Nations determined to save ইহঁতৰ কি determination আছে কিহৰ কাৰণে হেতে United Nations organization to establish কৰিছে to save succeeding generations from the scourge of war succeeding generation যোনটো generation আহিব নতুনকৈ আহা নাই এতিয়াও হে জেনাৰেশনটোক সেভ কৰিব লাগিব মানে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কিহৰ পৰা from the scourge of war যুদ্ধৰ পৰা যুদ্ধৰ যোনটো বেয়া ইম্প্যাক্ট আছে হেতৰ পৰা বচাব লাগিব কিয়নো ওয়াৰ্ল্ড খনে ইয়াৰ আগত অলৰেডি World War 1 and World War 2 দুটা World War witness কৰিছে আৰু ইয়াৰ একো লাভ হোৱা নাই হেতে ৰিয়েলাইজ কৰিছে because of this এতিয়া মেইন ফোকাস to হল to maintain peace which twice in our lifetime মানে দুবাৰ হিহঁতৰ লাইফটাইমত has brought untold sorrow to mankind মানে humanity পৃথিৱীত থকা মানুহখিনিৰ ওপৰত untold suffering and sorrows কঢ়িয়াই আনিছে to reaffirm faith in the fundamental human rights reaffirm মানে হেতে faith establish কৰিছে কিহৰ ওপৰত fundamental human rights ৰ ওপৰত যেনেকৈ আমাৰ article 21 ত rights আছে article 14 ত rights আছে article 19 of the constitution of India আমাৰ কিছুমান fundamental rights আছে তেনেকৈ fundamental human rights বিলাক কো United Nations UDHR এখন আছে United Nations UDHR ত 1948 that বহুত human rights provide কৰা হৈছে so তেনেকৈ fundamental human rights to important হিয়াকানি হেতৰ faith আছে fundamental human rights ৰ ওপৰত in the dignity and worth of human person তাৰ ভিতৰত আছে dignity and worth of human person এজন মানুহৰ dignity আৰু worth to ইয়াত সোমাই পৰে যেনেকৈ article 21 ত provide কৰিছে right to life and liberty তেনেকৈ dignity and worth of human person is also important in the equal rights of men and women of the nations equal rights of men and women এটো gender equality ভিতৰত পৰে men আৰু sorry Okay, so equal rights of men and women women are equal rights আছে to gender equality and of nations large and small not only men and women the equal rights আছে but nations বিলাক মানে state বিলাক বা country বিলাক লাগিলে ডাঙৰ হক লাগিলে সৰু হক for example USA or India হিহঁতৰ equal rights আছে বা equal status আছে অৰ্থাৎ practically হেতু নহয় তেনেকৈ and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties আৰু এনেকুৱা এটা কন্ডিশন এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব যত জাস্টিস এন্ড ৰেসপেক্ট ফৰ দা অব্লিগেশনস ট্ৰিটিছৰ পৰা কিছুমান অব্লিগেশনস আহে ষ্টেটৰ ট্ৰিটিছ যদি ৰেটিফাই কৰে তাৰ পৰা কিছুমান অব্লিগেশনস আহে এণ্ড আদাৰ সোৰ্স অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ল কেন বি মেইনটেইন আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল বেলেগ সোৰ্স আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল লৰ সোৰ্স বিলাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰ্টিকল 38 অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেটুটছ অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিস আৰ্টিকল 38 অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল লৰ বহুত কিটা সোৰ্স প্ৰভাইড কৰা হৈছে সোৰ্সেস অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ল হে ইন্টাৰনেশ্যনেল ল যিখিনি আছে তাৰ প্ৰতি সিহঁতৰ অব্লিগেশন আছে আৰু সিহঁতে হেতু মেইনটেইন কৰিব লাগিব হেতু কথাই কৈছে yet and to establish conditions under which justice and respect for obligation arising from treaties প্ৰথম source to হল treaties আৰু other source of international to হ'ব কবৰে custom judicial precedent আৰু বহুত কিবা আছে article 38 to চাব পাৰি statute of international court of justice that provide কৰা হৈছে sources of international law okay sources of international law can be maintained আৰু হেতু যদি মেইনটেইন হয় মানে state বিলাকে ফলো কৰে হেতু and to
To promote social progress and better standards of life in larger freedom. Social progress to important. Society data progress what to economic social progress important. And better standard of life, better living standard important. As সিহঁতৰ focus is fundamental human rights, targeted better standard of living to এটা পৰে. So সিহঁতে সেইখিনি কৰিলে progress কৰিব পাৰিব আৰু peace maintain হ'ব. Then comes aims and objectives of the United Nations. United Nations aims and objective কি? Let's discuss about it. The first one is to maintain international peace and security. Very important. First of all, সিহঁতে international peace and security to maintain কৰিব. Peace to শান্তি to important. মানে সিহঁতক যুদ্ধ নালাগে বা war নালাগে. And security, war নাথাকিলে security থাকিব প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ যেতিয়া security থাকিব তেতিয়া সেইখন ষ্টেট economic develop হ'ব বা succeeding generation বিলাকক warৰ পৰা বচাব পাৰিব. To develop friendly relation among nation. International peace and security কাৰণে বা maintaining peace maintain কৰাৰ কাৰণে কি লাগিব? Nation বিলাকৰ মাজত friendly relation লাগিব. সিহঁতৰ মাজত dispute থাকিব নালাগিব. ইখন ষ্টেটে সিখন ষ্টেটক cooperate কৰিব লাগিব. তেতিয়াহে সেই object বিলাক fulfill হ'ব. And to cooperate in solving international, cooperate word to সেইকাৰণে use হৈছে, cooperate নকৰিলে peace maintain নহ'ব, security establish নহ'ব. And to cooperate in solving international কিছুমান problem থাকে, মানে সব national যোনটো problem face কৰে. Problems like economic problem কিছুমান থাকে, social থাকে, cultural থাকে, humanitarian problem যোনটো humanity face কৰে তেনেকুৱা থাকে. And to promote respect for human rights. আৰু human rights টো এটা important বস্তু United Nations কাৰণে. So solving international, সব national cooperate কৰিব লাগিব, কিবা যদি economic problem থাকে তাত cooperate কৰিব লাগিব, financial assistance, aids provide কৰিব লাগিব, আৰু social problem, cultural problem বা humanitarian problems বিলাক থাকে তাত cooperate কৰিব লাগিব. And apart from this, সিহঁতে respect promote কৰিব লাগিব for human rights. মানুহৰ যোনটো right আছে as a human being, মই যোনটো right deserve কৰোঁ, যোনটো মোৰ basic right, যোনটো essential for my dignity, সেই right to promote কৰা বা সেই right to important. সেইটোৰ ওপৰত United Nations focus কৰে. Otherwise, maintenance of peace, security, friendly relation possible নহয় without having respect towards to human rights. Okay, then afterwards to work as a center for achieving the goals written above. আৰু এজ এ চেণ্টাৰ হিচাপে কাম কৰা ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মেইন অবজেক্টিভ হ'ল সেই গ'লখিনি এচিভ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰা. That's all. After aims and objective, now we're going to discuss about the principles of United Nations. United Nations কি principles আছে? Let's see. First one is based on the principle of sovereign equality of all its members. Sovereign equality মানে কি? Sovereign প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ sovereign right আছে. মানে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ territorial integrity আছে. Territorial integrity means এখন ষ্টেটক আন এখন ষ্টেটে এটেক কৰিব নোৱাৰে. সেইখন ষ্টেটক নিজে কেনেকৈ চলাব তাৰ সেইটো ৰাইট আছে. Sovereignty আমি বুজো free from external and internal aggression, সেইটো হ'ল sovereignty. Sovereign equality of all its members, সেইটো first of all recognize কৰিব লাগিব. যদিও ইয়াত ইউনাইটেড নেশ্যন আছে, নেশ্যনবিলাক ইউনাইটেড হৈ পেলাই এটা কমন অবজেক্ট বা পাৰ্পজ আছে, তথাপিও সিহঁতে ইখন ষ্টেটৰ আন এখন ষ্টেটৰ sovereigntyৰ ওপৰত ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব. সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট থিং. Second one, all members in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present charter of the United Nations. So second point to mainly focus কৰিছে good faith. সিহঁতে obligations যিবিলাক চাৰ্টাৰখনে দিয়া আছে, সেই চাৰ্টাৰৰ সিহঁতৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ ডিউটি, ৰেছপনচিবিলিটি আৰু অব্লাইগেশ্যন কিছুমান আছে. ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মেইন অবজেক্টিভ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে সেইখিনি অব্লাইগেশ্যন ফুলফিল কৰিব লাগিব. চ' সিহঁতে ইন গুড ফেথ সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব. In accordance with the present charter of the United Nations. Charter of the United Nations or accordingly সিহঁতে কৰিব লাগিব obligation. Third point, all members shall settle the international. Third point to international dispute ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে. International dispute যেতিয়া দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কিবা এটা ডিস্পুট হয়, লিগেল আৰু পলিটিকেল ডিস্পুট অফ লিগেল আৰু পলিটিকেল কেৰেক্টাৰ, সেই ডিস্পুটটো চেটেল কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব সিহঁতে? ডিস্পুটটো চেটেল কৰিব পাৰি war after peaceful means বা peaceful means আৰু courtship means বিভিন্ন ধৰণৰ মিনছ আছে থ্ৰু উইচ ডিস্পুট চেটেল কৰিব লাগে. কিন্তু সিহঁতে এজ মাছ এজ পচিবল পিচফুল মিনছৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিস্পুটবিলাক চেটেল কৰিব যাতে ৱাৰ নহয়. ইন জাষ্ট এ মেনাৰ ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি এণ্ড জাষ্টিছ আৰ নট এণ্ডেঞ্জাৰ্ড. ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰি পিচফুলি থকা বা ছিকিউৰিটি প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰি ছিকিউৰিটি থকা আৰু জাষ্টিছ আৰ নট এণ্ডেঞ্জাৰ্ড, যাতে সেইটো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হৈ নাযায় সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব. তাৰমানে ইন এ নাটচেল পইণ্ট থ্ৰুতে কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিস্পুট পিচফুল ছেটেলমেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিস্পুট, সেইটোৱে মেইন কথা. Then fourth, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force. Threat by or use of force use কৰা বা force use কৰিবলৈ threat কৰা against the territorial integrity or political independence of any state. Territorial integrity or political independence বুজাইছে sovereignty. প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ sovereign rights আছে. বেলেগখন ষ্টেটে এখন ষ্টেটৰ ওপৰত war কৰিব নোৱাৰে বা force কৰিব নোৱাৰে বা forcefully কিবা এটা কৰাব নোৱাৰে or any other manner inconsistent with the principles of United Nations. So threat or use of force ৰ পৰা refrain থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকখন ষ্টেট.
Then comes point 5. All members shall give United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter of the United Nations. So, simple word to existence. Existence kune dibo? All members of the United Nations. Kak dibo? United Nations. For what reason? United Nations Charter jodi kiba object ase juntu fulfill koribo lage tar kane je necessary existence ase ekini dibo. Then 6. This organization shall ensure that states which are not members of the United Nations to act in accordance with this principle so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. Obligation ahise member state bilakor prote na hoy okol, but obligation ahise non-member state bilakor proto. Or hebilak state bilakor jate peace, international peace and security to maintain kore. Hetu obligation non-member state bilakor proto ase. Then nothing contained in this present Charter of the United Nations shall authorize the United Nations in the present manner matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. Domestic jurisdiction or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter. But this principle shall not prejudice the application of enforcement measure under Chapter 7 of the Charter of the United Nations. So, United Nations এখন state or domestic jurisdiction ওপৰত কোনো এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে কিয়নো এখন প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ sovereign right আছে সো নিজৰ যিখিনি ম্যাটাৰ বা ডিসপুট আছে domestic jurisdiction যিখিনি ডিসপুট আছে সেইখিনি ইউনাইটেড নেশনত সাবমিট কৰা দৰকাৰ নাই ইউনাইটেড সেইখিনি দৰকাৰ নাই just no need for that কিবা যদি ষ্টেটৰ মাজত ডিসপুট হয় ষ্টেট ভাৰ্সেস ষ্টেট তেতিয়া হলে সিহঁতে এটো ডিসপুট ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিসক ৰেফাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰাই তাৰ ভেৰিয়াছ মিন্স আছে ডিসপুট ৰিজলভ কৰা পিসফুল কৰশিপ মিন্স জুডিশিয়াল এক্সট্ৰাজুডিশিয়াল মিন্স সো থ্ৰু উইচ মিন্স সিহঁতে কৰিব পাৰে কিন্তু এখন ষ্টেটৰ ডমেষ্টিক জুৰিসডিকশ্যনৰ পৰা ইউনাইটেড নেশ্যন একো পাৱাৰ বা ৰাইট নাই দেন কামছ মেম্বাৰশিপ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইয়াৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল 3 Article 3 of the Charter, there are two types of members in the United Nations, such as original members and new members. Duta type of members se eta member hol original member and eta member hol new member. Original member. Those members who participate in the San Francisco Conference and signed the Charter at the time are known as original members. It is Charter from the United Nations organization itself established হৈছিল তেতিয়া তাত 51 সিগনেচাৰিজ আছিল আৰু তাইখন কনফাৰেন্স কোনখন কনফাৰেন্স হ'ল সান ফ্ৰান্সিস্কোত এখন কনফাৰেন্স আছে হেতু কয় সান ফ্ৰান্সিস্কো কনফাৰেন্স হেতু হ'ল ফাৰ্স্ট এষ্টাব্লিশমেন্ট অফ ইউনাইটেড নেশনছ হেখিনি মেম্বাৰছ অৰিজিনেল মেম্বাৰছ তাৰ পৰা নতুন মেম্বাৰ আছে যোনখিনি মেম্বাৰ হ'ব পাৰে ইউনাইটেড নেশনৰ আৰ্টিকল 4 অফ দা চাৰ্টাৰ নিউ মেম্বাৰছ ক্যান জয়েন অকৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 4 অফ দা চাৰ্টাৰ নতুন মেম্বাৰে জয়েন কৰিব পাৰে ইউনাইটেড নেশনত হেকিখন নেশনে জয়েন কৰিব পাৰে যোনকেইখন নেশনে পিস committed to peace হিহঁতৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হিহঁতে পিস মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে আৰু হিহঁতে এনি এলিজিবল টু ফুলফিল দ্য অব্লিগেশনছ আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিখিনি অব্লিগেশন আছে ৰেসপন্সিবিলিটি আহে মেম্বাৰশিপৰ লগতে সেইখিনি হিহঁত এলিজিবল হয় included in the charter যিখিনি চাৰ্টাৰত অব্লিগেশন আছে can become the member of the United Nations first thing they are committed to peace হিহঁতে বিচাৰে second হিহঁতে অব্লিগেশনছ ফুলফিল কৰিব বিচাৰে বা এলিজিবল হয় বা পাৰিব তেতিয়া হিহঁতে মেম্বাৰশিপ ল'ব পাৰে according to article 4 then ahiba expulsion of members of nations from United Nation expulsion of members nation from United Nation main organs ekhine ami belag eta video discuss korim because edu part amar focus is United Nation its principles of United Nation tarpor amar focus is for this purpose first of all we discuss question introduction to then ami background and birth of United Nations after that we have discussed about the preamble to the Charter of the United Nations preamble to ki asil tabsa ami discuss korilu aim and objectives of the United Nations then principles of the United Nations then membership discuss korilu but membership to ami second video dako discuss korim because amar discussion yalage confined ase principle or loge in this video so next video baki khini discuss korim thanks for watching